Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo تاع اليوم راح نحكيو فيها على تشونغاي، هاد لا توني اللي كاع تعرفوها، surtout تعرفوا بلي جينيرالمون سي الرجال اللي يلبسوها. Comme moi j'ai eu l'occasion de le porter هاد العام في العيد لبستو. Je voulais aussi avoir l'occasion بهاد la vidéo d'en expliquer l'origine et la façon de le porter à de nombreuses personnes اللي حاروا سقساوني كي شافوني لبساتو. Juste avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne si vous l'avez pas encore fait et surtout activez la cloche هكا يلحقكم كاع الجديد. Alors, le Tchongaï a d'être en Algérie entre les deux guerres mondiales. جابوه من لا Chine. في الديبي كانوا يلبسوا لي زوفيي اللي يخدموا في البور اللي يشارجيو ويديشارجيو السلعة من لي نافير اللي نسميوهم لي دوكور. وثاني كانوا يلبسوه لي مارون الصيادين. بالعقل ولا هذا لو تشونغاي ولا اللي نسميوه لو بلو دو شين ان سيمبول ديدونتيتي ماريتيم تاع لا فيل دالجي. ولاو يلبسوه كاع البحريه والصيادين. وجينيرالمون اللي يلبسوه يكونوا كاع ناس بلده كيما نقولوا حنا هذوك اللي يسمعوا الشعبي كيما الحاج العنقه وعمر الزاهي. ومع الوقت بعد ما كان هذا تشونغاي جوست اون توني تراديسيونيل جات من لاشين ولا رمز من رموز الهويه البحريه واللي نشوفوه في بزاف دي بور ابار لو بور دالجي. فوالا مي اليوم لو تشونغاي سو نو بلو اون توني اللي يلبسوها البحريه برك كيما كانت زمان. مي سي ان اوتر سيمبول دو باتريمون كولتوريل دالجي، هو رمز من رموز الهويه العاصميه رغم اصوله الاجنبيه ويبقى عنده اون بلاس يونيك دون لو بيزاج فيستيمونتير دو لا كابيتال. اليوم جبت لكم 5 ايتاب بوغ لي فام باش تقدروا تلبسوا ان تشونغاي وتساهموا في لا كونسيرفاسيون تاع لو باتريمون الجيروا. حبيت نقول لكم بلي ماشي غير الرجال اللي يقدروا يلبسوه، دوكاتيك تقدروا ميم النساء يلبسوا لو تشونغاي. حبيت نفهمكم في هاد لا فيديو كومون لو ترانسفورمي من une tenue masculine une tenue féminine. Alors, la première étape, c'est que تشري un bleu de Chine ou la Tchongaï de bonne qualité. كي نقولوا bonne qualité حب يقول pour le garder comme un souvenir، ماشي حاجة اللي حين نلبسوها كل يوم وماشي حاجة اللي حين نلبسوها ونرموها. En fait bon تقدروا تلبسوه وتخبوه. La bonne qualité bien sûr تلقاوه في الناس عند القصبة، في القصبة بلوتو عند ناس وعندهم ماليه. Moi personnellement ديالي je l'ai acheté là-bas où je l'ai payé 900 دينار. خيروا toujours ce que je vous conseille c'est que تخيروا toujours une taille اللي تكون كبيرة عليكم كي تقيسوه parce qu'après le premier lavage رايح ينقص شوية. En fait les tailles تلقاو فيه 56, 58, 60 mais en réalité le 58 normalement c'est l'équivalent à 42. Voilà. La deuxième étape مور ما راهو عندكم لو تشونغاي وقستوه وجاكم كبير شويه جيبوا باسينه ولا حاجه اللي تغسلوا فيها جينيرالمون الحوايج، حطوا فيها الماء وديروا اون بوتي دو فينيغر بلون الخل الابيض، خلطوه مع الماء ودخلوا فيه لا توني ديالكم تشونغاي كامل لو اي السروال اوسي وخلوه تبات فيها. هاد ليتاب اللي تري امبورطونط هكا بور كيل بير با سا كولور او فيل دو طون تما باش ما يوليش يحول لكم كي تغسلوه. وكي غدوه من داك كي تشلوه كي تخلوه يبات في هذاك الماء والخل شللوه وسيو كيفاش ما تعصروهش ونشروه خليوه هكا كيطر باش ما يتكرفسش بزاف. فوالا اون باس على لا troisième étape. لا troisième étape البنات هذه اللي عندها ماشينه كودر في الدار ديرها وحدها واللي ما عندهاش تديه للخياطه. عرف كيما راكم تشوفوا هاد لي بوطون نعرفوا جينيرالمون كيكونوا من الكوتي غوش سي ماسكولين، لازم تقلبوهم تردوهم للكوتي دغوا هكا يبان فريمون اون توني فيمينين. دونك ما عليكم غير تنحيو هادوما تحطوهم من هنايا وتزيدوا تنحوا هادوما تقلبوهم تلصقوهم منهم. فوالا. كاتريام ايتاب البنات كيما قلنا في لا troisième étape اللي تعرف ديرها وحدها سينو ديو الخياطه. واش عليكم غير تشريو شويه عقاش دو فوتر شوا، الحاجه اللي تعجبكم الحاجه اللي تشوفوها تعمر لكم عينكم. خيروا الموديل اللي خير اللي تحبوه ولي زوندغوا اللي حبيتو في لا فيست ولصقوا فيه هاد العقاش هكا يولي حاجه بور فام حاجه فيمينين. واش ننصحكم سي كو العقاش يكون دو بون كاليتي اوسي باش ما يبداش يتكسر لكم وما يطلق لكمش سورتو هذاك العقاش اللي يجي اون كولور باش ما يطلق لكمش في لا فيست. 5e étape et la dernière étape في هاد لا فيديو c'est que les filles خيروا une marinière اللي تجي على خاطركم باش تلبسوها تحت لي تشونغاي parce que quand on dit تشونغاي لازم une marinière.
بسيطة. تقدروا bien sûr تلبسوا une chemise un pull ou blanc نصح de préférence une marinière. وانتوما خيروا الحاجة اللي تعجبكم. إذا كنتوا دايرين حجاب حاجة شوية طويلة sinon tricot قصير يكفي. Voilà, sinon pour les chaussures de préférence حاجة blanche. Et vous pouvez le porter كيما حبيتوا. C'est une tenue اللي تقدروا تلبسوها في ويكاند في العيد في شي با بالك الا خرجتوا للحراك لو فوندردي. C'est à vous de choisir. Et surtout si vous êtes marié تقدروا تلبسوه كيف انتي و votre mari, ça va être très très mignon. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère تكون عجبتكم. وإذا لبستوا تشونغاي s'il vous plaît n'hésitez pas à m'envoyer vos photos هكا نشوفكم وخليوا لي les avis ديالكم في les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.